नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। ती रावतल्या वाठारान रातच्या 10 वरां उपरांत पर्यंत व्हडल्यान संगीत वाजतात ते विशीं नॉयज पोल्युशनाचो हुस्को घेवन अंजुना वागातोरच्या लोकांक आमदार दिलायला लोबोक भेटून आपणाची अडचण उक्तायली। कायद्या आड वचप्याचेर कोर उपाय घेवचे म्हूण थंयच्या लोकांक मागले, पूण सगल्या पंचायतीचेर घालून पंचायतीन रेस्टॉरंटांक लायसन्सां दिल्यान ती फाटीं घेवंक सांगचें अशें तिणें आपणाक भेटूंक आयिल्ल्या लोकांक सांगलें। मागीर 10 जाली कोण न्हिदोंक गेलो मागीर ताका परतून मातशें वखदान परतून सुरू करप जमना। आतां विलेजर्स हांगासर तुका बिजनेस करिनाका म्हणना, कोला तुमचे बिजनेस नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द विलेजर्स, ओके। आनी म्युजीक 10 वाजता स्टॉप म्हणजे डोंट डू इट, यू कॅन हॅव युअर सॉफ्ट म्युजीक। कोण बंद करिना बिजनेस कोण करिनाका म्हणून आता हांव उलोवंक हे तुमी तुमचो रिक्वेस्ट कितलो वर्सां जाली घालता सांग म्हाका। लेट मी कम टू द पॉइंट। मेनी इयर्स सो तुमचो रिक्वेस्ट आयज पासून कोणे आयकलो? आता दिला वी वांट यू टू डू इट। मेनी इयर्स एनओसी कोण दिता बिजनेस चालू करपाक? आमदारा कडेन येता, पीआय कडेन येता काय पंचायती कडेन येता? पंचायत दिता रेस्टॉरंट लायसन्स म्हणून, आणि ते रेस्टॉरंट लायसन्स जाता डिस्को। सामकें म्हाजें पंचायत दिता रेस्टॉरंट लायसन्स म्हणून। आतां म्हणटू XYZ तिणेंच घातले बिजनेस तुमचो रेस्टॉरंट लायसन्स म्हणून पंचायत दिता, आणि त्या रेस्टॉरंट लायसन्साचेर जाता डिस्को, आणि ते फूल नायट इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तुम्ही कॅन्डल लायट कितें मोर्चा काडलो आनी कितें काडलो आनी कितें कितें हे आहा? इज देयर एनी आउटपुट, एनी रिजल्ट? ना। सो पंचायतीक तुमच्या सांगात बिकॉज दे आर द वन्स हू हॅव गिवन रेस्टॉरंट लायसन्स। लेट मी बी व्हेरी फ्रँक, ते रेस्टॉरंट म्हणून चलोना, तो चलता मागीर तो डिस्को। आमच्या कलांगुटानूय रेस्टॉरंट लायसन्स दितात आमी, कोणाक बिजनेस चालू करूंक जाय एंड दोज हू आर नॉट। आतां कितलींच आहा ती वजरान आनी हुंय हुंय तुमचे। You all know the names of those restaurants who are not running as per restaurant. They are running as per discos, clubs, and those music तुम्ही कानान घालून घालून काबार जाते कळ्ळें न्हू? ते कोण येल्यात रेस्टॉरंट ओनर हांगा कोण आहा येवचे ना, सोडून घाल बाय। हांव तुका सांगता ते रेस्टॉरंट ओनर येवचे ना। सो तुमच्या वॉर्ड मेंबराक सांगात, तुमच्या सरपंचाक सांगात ते रेस्टॉरंट लायसन्स विड्रॉ करून म्हणून। इट इज एज इजी एज दीस टील दे दीस तुमचे कोण डिस्को चलयतात ते लेट देम हॅव इनडोर क्लब। आमचे हेमज आहा, कितें ते झिंक आहा आनी टिटोज आहा आनी माती गोबर आहात, हांगाय कितें इनडोर आसतले तुमचे तो हे घाल। दे हॅव अ लॉट ऑफ मनी, दॅट्स वाय दे हॅव पुट बिजनेसीस हियर। आणि तुमचे कान भेरे जावपासून आणि तुम्ही हे मिटिंगे आपयत रावतलो, तियात्र जातलो। इट विल बी ऑल फार्स म्हणल्यार कोले हो तियात्र आणि हे नाटक। पेडणेचे पुलिशेन सुफोड रितीन आश्वे मांद्रे असलेल्या बुमेरांग रेस्टॉरंटाक रेड मारली आणि उत्तर भारतांतल्या 23 ते 24 वर्सांचे पिरायेच्या 2 चेडवांक साल्वार केली। त्या चेडवांक उपरांत पेडणेच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या आणि STM आच्या मार्गदर्शना प्रमाणे प्रोटेक्टिव्ह होमान वेली। ही रेड 2 दीस पयलीं चानेराची 17 वेर घालून 40 आनी 4 वर्सांचे पिरायेचो त्या रिसॉर्टाचो धोनी विजय कुमार सरकाराक सांपडायलो। विजय कुमार हो मुलान झारखंडचो आनी ताचो सांगाती अजित कुमार ज्या बिहारचो। काल आमकां एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की बुमरँग रिसॉर्ट हे जे आश्वे आसा आनी तातूंत प्रोस्टिट्यूशन धंदे चलता म्हणून, आनीक थंय मुजरा हो धंदो चलता म्हणून। मुजरा म्हणजे की काही चलयांक आफयतात आनी ताका नाचपाक लायतात, आनी तातूंतल्यान ड्युरींग द मुजरा एंड आफ्टर द मुजरा द गर्ल्स आर सेक्चुअली एक्सप्लॉयटेड अशें आमकां भक्कम इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें। त्या प्रमाणे आमी एक टीम फॉर्म केली। PI पेडणेम आमचो सचिन लोकरे आणि PI मोपा मिस्टर
चिमुलकर हांची टीम फॉर्म केली आनी आमी NGO घाफयले. अर्ज NGO मिसेस जुलियाना लाहोर हांकां आपयले आनी एक टीम करून आमी ती रेड मारली. रेडीक आमकां तातूंत रेड करता तेन्ना आमकां 2 चलयो सापडल्यो. दे वर प्रोक्युअर्ड फॉर प्रॉस्टिट्यूशन आनी अकॉर्डिंगली आमी फर्दर इन्वेस्टिगेशन केलें. तातूंत कळ्ळें की द मॅनेजर ऑफ द बुमरँग रिसॉर्ट हॅज सेंड फोटोग्राफ्स ऑफ द गर्ल to the decoy customer and the payment was taken online. Here the owner of the resort himself has accepted the payment on his account. So overall during the investigation we have attached a mobile of both the accused person. The owner of the accused is Mr. Vijay Kumar Sarkar. He is originally from Jharkhand, and other accused manager or waiter is Mr. Ajit Kumar Jha. He is also from Bihar. So these 2 persons we have arrested, and the relevant investigation requirement documents we have already got through the mobile of the accused and on the decoy's mobile. So overall it was a very successful case. And we have produced both the accused person before the magistrate, and we have successful in getting 10 days police custody remand, and further investigation going on. बायणा सिवरेज प्लांटाशी सुमार 60,500 रुपया मोलाचो गांजा घेवन आसलेल्या दोग तरणाट्यांक मोर्मुगांवचे पुलिशेन सांपडायले. दुबाव आसलेल्या आरोप्यांक सांपडावंक कायद्याच्या अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थीत येवजण केलोली म्हूण कात्रेच्या गोपांतल्यान कळून आयले. फुडें पळयात. Mormuga police successfully apprehended 2 individuals in possession of a significant quantity of ganja valued rupees 65,000 near Baina sewage plant. Based on reliable sources, Mormuga police officials deliberately set up a trap to apprehend the suspects. 650 grams of ganja of roughly rupees 65,000 were taken by the police from the accused people who were unable to produce any legal proof of their ownership. Ongoing investigations are underway with more details expected to emerge soon. Received a reliable information that 2 accused persons will be coming to deliver narcotic substance. As such, we laid a trap and we apprehended these 2 persons. And during their personal search, we found in their possession 650 grams of suspected leafy substance to be ganja. They could not produce any document for the said possession. As such, they are arrested under NDPS Act, and further investigation is in progress. Sir, खंय दवरलो सर तांकां? Near Baina sewage plant. Sir, a lot of ganja data. What message you going to give the people? Our raid will continue. We'll collect intelligence and any illegal activity, whether it be ganja or any other illegal activity, will take necessary action as per law. तामिळनाडू रेजिस्टर केलेली एक टॅक्सी कोनाडी कोरगांव वाठारान कोर मोदनांचेर आसतना मोठो चलोवप्याचो गाडयेवेलो ताबो गेलो आनी गाडी जिकुटांनी घुसली आनी स्वताचो उपसोग जालो. ब्रेस्तारा दीस राती घडलेली एक घडणेन 11 जाणांक बरोच मार लागलो अशें थंयच्या लोकांनी सांगलें. फुडें पळयात. Late Thursday night, a disturbing self-accident occurred at Konadi Korgaon as a Tamil Nadu registered taxi driven by Balerao lost control while navigating a sharp turn on Konadi Korgaon road. The vehicle veered off into the bushes, resulting in serious injuries for 11 individuals, with no fatalities reported. Local residents are now urging authorities to construct a protective wall to prevent such tragic accidents in the future. माटवे वाठारांत बांयच्या उदकांत पेट्रोल मेळ्ळें ते विशीं उपाय घेवंक कसलीं पावलां उबारल्यांत तें मागून RTI घालोली तिका जाप दिवंक ना देखून चिकालीचो आदलो सरपंच प्रताप मादोरकारान गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची टिका केली. उदकाक मार बसला ते विशीं सारकी माहिती एकठांय करूंक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची तांकी विशीं माडोरकारान दुबाव उक्तायलो. फुडें आयकात. RTIचो म्हाज्या हातीन जो रिपोर्ट आसा
RTI पोल्युशन कंट्रोल गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन मेळ्ळा तो त्या RTIचो जो रिपोर्ट पळयत जाल्यार पांयाची चिडक मस्तकान पावता पळय ती भावना मनान निर्माण जाता. कारण तेंच्यांनी दिला कितें विचारलें डिटेल्स ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स एडॉप्टेड फ्रॉम 27 नोव्हेंबर टील डेट. ते कितें म्हणटा नो डेटा अवेलेबल. हें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें काम न्हू काय कितें खंय पोल्युशन जाता थंय वचून तेचेर वॉच दवरप किंवा सुपरवायज करप. लोकां खातीर कितें करपाक पोल्युशन बोर्ड ना. फक्त पोल्युशन बोर्डा कडेन बसल्या टेबलार थंय व्हरून सगळें दिवप आनी मागीर तांकां विचारप आनी तोय तुका रिपोर्ट खरो येतलो काय ना कितें. आतां प्रश्न असो जाला पोल्युशन बोर्ड पणजेन ऑफिसान बसून करता कितें काम. तांकां रिपोर्ट जेन्ना तेणी मागयलो तो डेटा आपले कडेन ना म्हणटा. कित्याचो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्टेड असले भानगडीन तेणी कितें प्रिकॉशनरी घेतला म्हणजे ताका जनतेचें पडलेलेंच ना. हे जनतेच्या टॅक्साच्या पेमेंटाचेर जगतात आपलें घर चलयतात हें तेणी उगडास दवरपाक जाय पयली गोश्ट. दुसरो प्रश्न नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर्स डिप्लॉयड नो डेटा अवेलेबल. कितली निश्काळजीपणा हे मनीस दाखयतात हें हेचे वयल्यान प्रूफ जाला. रिजन एज पर रिकॉर्ड फॉर द एडल्टरेशन ऑफ वॉटर वेल्स इन माटवे दाबोलीम ते म्हणटा डेटा अवेलेबल ना. ते कित्याक लागून पेट्रोल ह्या बांयनी देवला दाबोले माटवे दाबोले गांवांत हो डेटा तेंचे कडेन ना. मागीर ते कितें करता. आतां 2-2.5 म्हयने जाले तिसरो म्हयनो लागपाक येयला अजुनूय जर हेंचे कडेन ना जाल्यार फाल्यां जर कसलो डिजास्टर जालो जाल्यार कितले लोक मेल्या उपरांत डिजास्टर मॅनेजमेंट यूज करतले पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हालचाल करतली. हें चलना कितें. सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाकूच जाय आनी आमच्या दाबोलेच्या लोकांनी तांकां कळपाक जाय की कितें चलना पळय तें. आज तुमकां हांव दाखोवंक सोदता तें दाखोवंक सोदता कॉपी आनी एक तुमकां कॉपी ऑफ द FIR फायल्ड अगेन्स्ट द पेट्रोलियम पायपलायन कंपनीज नो डेटा अवेलेबल म्हणटात. हो RTI एक्ट ह्या कायद्या प्रमाणे जेन्ना असल्यो काही RTI एक्टाच्या अंडर तेंचे कडेन एप्लिकेशनां वयता तेंची जबाबदारी जावन आसता की तेंच्यांनी तें RTI एप्लिकेशन ट्रान्सफर करपाचें आसता प्रत्येक डिपार्टमेंटाक जाका तें कन्सर्न डिपार्टमेंट लागता. हांगा पुलीस डिपार्टमेंट लागता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जबाबदारी आसली तें लेटर ट्रान्सफर करपाक म्हणजे हांकां पडलेलेंच ना. ते म्हणटा तुमी कितेंय विचारा. लोकांक RTI एप्लिकेशनाच्या अंडर जे माहिती गोळा करतात हे आमच्या समाजा खातीर कितें काम करूंक सोदतात तांकां कसो हॅरेसमेंट करप हें गोवा गव्हर्मेंटाचे काही जे हें आसात पळय आस्थापना तेंचे कडसून शिकपाचें. मिनाच्या कारबाराक लागून फाटलीं 50 वर्सां गांवचेर कितें परिणाम जाता ताची सारकी माहिती आतां ना जाल्यार एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिवपाचो वो पोरचेची चोमात लेगीत करपाचो विशय येना म्हूण शिरगांवच्या उस्क्या बोरीत लोकांन म्हणलें. फुडल्या 50 वर्सांक थंयचो जागो मिनाच्या कारबारा खातीर लिसाचेर दिवंक एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवचे पयलीं थंयच्या लोकांची चोमात आपयलोली. जितली वर्सां मायन चलयला 50 years एंड अबाव तेजो इम्पॅक्ट त्या गांवचेर कितें जाला तो एसेस करून ह्या रिपोर्टान घालपाक जाय. जशें गांवच्या लोकांनी सबमीट केल्लेलें आहा देर इज ह्युमॅनिटीज इम्पॅक्ट ऑन एनवायरमेंट water bodies, water tables of the past mining operation. That data is not available in this report. So this amounts to deficiency of data. This is my second point. Third point, EIA notification was mandatory as per 1994 notification. आणि त्या टायमार 5 वर्साचे EC मेळटाली. तांकां 2005 ते 2006 दरम्यान EC मेळ्ळली. ती एक्सपायर जातली 2011. त्याच्या फुडें तेंच्यांनी कितें केलें जेन्ना 2015 ते 2018 जेन्ना मायन चलयली तेन्ना तेंचे कडेन वॅलीड EC नासलेली. सो गव्हर्मेंट आतां तेणी EC नासतना मायनिंग केली म्हणून कितें एक्शन घेतली तेंचेर. जशें गांवच्या लोकांनी सबमिशन्स केल्लेले आहा की पानेकार ही जी कंपनी आहा ती लॉ अँड ऑर्डर फॉलो करिना. तो हेज्या पयलीं तेणी डिफॉल्ट केल्लेले आसा लॉस ब्रेक केल्लेले आसा आनी तरी आसतना तेका हेज्या फुडें आनीक 50 वर्सांक लागून EC ग्रांट करप दिस इज नॉट रायट and that is the reason I am having strong objections against granting this EC to Mrs. Panekar. There is no environment and ecology in village. Granting of the environment clearance to the mining project is a big question mark. The NIRI report itself speaks that all these violations, where there is no
environment, no ecology has been totally disturbed. Now, the question is arises whether this authority can elect the environment clearance or not, because there your authority conduct a survey in the village, entire village. So as of today, you can see that there is no environmental water, there is some degradation is found. Trees are fallen, big hills are not there. That is only the question arises whether the authority can give the environment clearance or not. आम आदमी पक्षाचो राष्ट्रीय निमॉन ट्रक आणि दिल्लीचो मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचो मुखेलमंत्री भगवंत मान आणि AAP आच्या एअर फुडाऱ्या सांगता ब्रेस्तारा दीस सांजेर गोंयांत आयलो. केजरीवाल सगळ्या फुडाऱ्यांक, पक्षाच्या वावुरप्यांक आनी लागू जावप्यांक भेट कोत्तलो. उपरांत हे 3 दिसांची भेटे वेळार लोकसभेच्या एलेसावांक जागे वांटून घेवपाच्यो तयारी विशीं भासाभास कोत्तलो. आज हम लोग गोवा आए हैं, हमारे 2 MLAs हैं यहाँ पे। अरे क्या कर रहे हैं? और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफी टाइम से स्पेशली बेंजी हम लोगों को बुला रहे थे कि उनका मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाया है वो देखने के लिए, तो कल उनका काम भी देखेंगे, उनसे भी मिलेंगे। अभी अमित पालेकर के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ डिनर है, और कल अपने जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सबसे मुलाकात होगी। अरविंद जी, ईडी ने 4था समन्स भेजा है, क्या बात कर रहे हैं? ये पंजाब में और दिल्ली में हम गवर्नमेंट में हैं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में, पानी में। तो हम पिछले दिनों गुजरात गए थे, वहाँ हमारे सभी MLA के साथ हमने बातचीत की और पब्लिक किया कि आपने कितने काम किए, कितना पैसा आपको मिलता है, कि क्या दिक्कतें आती हैं अपोजिशन के MLA के नाते, कोई आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती। वही काम करने के लिए हम गोवा में आए हैं और गोवा में हम MLA के साथ मिलेंगे, वॉलंटियर्स के साथ मिलेंगे। गोवा में बहुत सा प्यार मिला है हमें, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, और हमें उम्मीद है कि नेशनल पार्टी जो बनी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी पूरे देश में घूमें। और बाकी जो आप ईडी की बात कर रहे हो, उनको अपना काम करने दो, हमें जानो दो। कोमनीदादीन ओस्तोऱ्यांक एकसारखे अधिकार आसूंक जाय म्हूण कोमनीदादींतल्या ओस्तोऱ्यांनी मागणी केल्या, ताका तेंको दिवंक आनी तांच्या सांगाता एकवट दाखोवंक वेगवेगळ्या मोडाचेर वावुरपी ओस्तोऱ्यो ब्रेस्तारा दीस पणजी सोमल्यो. थोड्या कोमनीदादींनी ओस्तोऱ्यांक स्टेक होल्डराचो अधिकार आसूं येता, पूण गांवकाराचे पूत कोमनीदादींनी वांगडी आसतात देखून ताच्या दुवांच्यान वांगडी जावंक जायना ते गजालीचेर तिणें उजवाड घालो. Court procedures, okay, and we respect the authority of the Komunidad. They are going by the code of Komunidad, and the body which is responsible for bringing in the amendment, they should start the process, take everybody, have a conciliatory approach, involve everybody and bring in the amendment. This is nothing antagonistic. There's no fight between men and women. We all have to, men and women together, have to fight to protect our community lands. Okay, so it is a fight for saving our community land, and we are asking for women to be part of the decision making. Already women are working on the fields. Shatani bhi kon kaam karta, bailoch karta, ani चडशे भाटांनी या सगळे काम बायलो दादल्यां बरोबर करता, पूण डिसिजन मेकिंगाक आमी बायलांक कित्याक फाटीं दवरता? हो आमचो प्रश्न. For 19 Jane, Gracie Rodriguez, दावोली. आयचे पारकोळे मांडूंक आमचे मोदें ग्रेसी रॉड्रिगीस आसा. ग्रेसी रॉड्रिगीस ही सासरींतल्या दावोली गांवची. तिचे शिकप नावेली रोजरी इस्कॉलांत जालें. ती सद्याक साडा हेडलँड मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन फायनान्स खात्यान एकावंटंट जावन वावुरता. ग्रेसीक गोंयचो आनी जितलेय गोंयचे आसा ताचो मोग. ती एकदम उमेदीची आनी जिवाल मनीस, आनी तिका खूब फावटी MPटीन क्वीन मुकुट फावो जाला.
तिका मांडे दुलपोडा गावंक आवडटा आनी ती घुमटाच्या तालात नाचूंक हुशार. चिकालीच्या बाय क्रुसडसान घडून हाडलेली पारकोणे कितें तें सांग. हे स्पोर्टीन 31वें पारकोणे तिच्या तोंडांतल्यान आयकुया. नमस्कार गोंयकारा. हांव गांवांत सालसेत नावेलीचें दवरले म्हजो गांव आनी हांव शिकलां नावेली रोजरी स्कुलांतल्यान आनी म्हजें नांव जावन आसा ग्रेसी रॉड्रिगीस. तुमी अजाप जालीं आसतलीं हांव अशें न्हेसलां म्हूण. होय, हें जावन आसा आमचें गोंयकारपण. आमच्या एमपीटींत आमी सगळ्या धर्माच्यो परबो मनयतात आनी म्हाका हो योग मेळ्ळो आयज आमचे एमपीटींत पुजा करपाक. ताका लागून हांव अशें न्हेसलां. तर आमी गोंयकार सदांच नशीबवान, कित्याक आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कसलीच अंतर करिनात आनी हें जावन आसा आमचें भाग. आमी गोंयकारांनी हें आमचें दायज अशेंच सांबाळून दवरपाक जाय. आमी सगळीं मनशां आनी एकूच मातयेंत वचपाचीं. तर गोंयकार सांबाळून आमचो एकचार आमी दवरुया. आमचें गोंयचें दायज वयर काडुया जशें आमचे चिकलेचे भाव भयणां करतात. म्हाका चड खुशालकाय भोगता तुमचे मुखार हें म्हजें पारकोणें दवरपाक. चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांणी म्हाका हो सोयेक दिलो म्हूण हांव तांकां काळजांतल्यान उपकारी. पारकोणें हें जावन आसा गोंयचें दायज आनी हें दायज आमी सांबाळून दवरपाक जाय. गोंयकारपण राखात तशीं पारकोणीं राखात. तर तुमी खरेंच गोंयकार जाल्यार हें म्हजें पारकोणें सगळ्या गोंयकारांक पावयात. तर म्हजें आयचें पारकोणें जावन आसा अशें: काली काती तेल चाटी. काली काटी तेल चाटी. कितें तें सांग. देव बरें करूं. गोवा मराठी अकॅडमीन सांखळेच्या रवींद्र भवनान ब्रेस्तारा दीस सांजेर वोत्सवोळीची सृजन संगम कार्यावळीचे उक्तावणी केली. गोंयकार तरणाट्याक आपणाच्या शाणेपणा सांगाता आपणाचे गुण दाखोवंक ही खेरीत कार्यावळ करतात. The Goa Marathi Academy organized the annual Student Sangam at Ravindra Bhavan in Sankalem, aiming to foster the growth and enrichment of Marathi language and literature in the state through diverse activities. It unfolded on Thursday evening, featuring competitions such as group singing, langar dance, fancy dress, rangoli, poetry presentation, Bhavgit songs and more. A total of 18 high school and college students from various parts of Goa participated in this vibrant celebration of culture and creativity.
आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.